बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं MWTV। मेरा नाम मोहम्मद वारिस है। इस्लाम इस वक्त दुनिया में सबसे तेजी से फैलता हुआ मजहब है, जिसकी हकानियत को जानते हुए हर साल लाखों लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। सिर्फ अमेरिका में हर साल 20,000 और बरतानिया में तकरीबन 6,000 अफराद दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। नाज़रीन इकराम, एक रिपोर्ट के मुताबिक 2010 से लेकर 2015 तक 5 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम की तालीमात पर अमल भी करना शुरू कर दिया। नाज़रीन इकराम, इस्लाम कबूल करने वालों में 2 तरह के लोग पाए जाते हैं। एक तो वो जो खुलेआम अपने आप को मुसलमान डिक्लेयर करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अफराद भी होते हैं जो कि इस चीज को खुफिया रखते हैं और छुप कर इस्लाम को प्रैक्टिस भी करते हैं। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे अजीम इंसानों के बारे में बताऊंगा जिनको आप जरूर जानते होंगे और वो आज के दौर में एक सेलिब्रिटी का दर्जा भी रखते हैं, लेकिन इनके मुसलमान होने की हकीकत के बारे में शायद आप अभी तक नाआशना होंगे। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं ऐसे ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जिनको आप शायद अभी तक गैर मुस्लिम समझते होंगे। तो नाज़रीन इकराम, इन तमाम अजीम हस्तियों के बारे में जानने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। पाकिस्तान क्रिकेट से ताल्लुक रखने वाले मायानाज बैट्समैन यूसुफ योहन्ना। नाज़रीन इकराम, यूसुफ योहन्ना 27 अगस्त 1974 को लाहौर में पैदा हुए थे। नाज़रीन इकराम, इनका ताल्लुक एक ईसाई घराने से था, लेकिन 2005 में इन्होंने बरहमला तौर पर इस बात का इजहार किया कि वो इस्लाम कबूल कर चुके हैं और वो अपनी जिंदगी अब इस्लाम के उसूलों के मुताबिक ही गुजारेंगे। नाज़रीन मोहतरम, BBC को इंटरव्यू देते हुए इनका कहना था कि इस्लाम कबूल करने में मैं सैयद अनवर से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ हूँ और सैयद अनवर ही वो शख्स है जिसने मुझे इस्लाम की तरफ रागिब करने में बहुत अहम किरदार भी अदा किया है। नाज़रीन इकराम, मोहम्मद यूसुफ ने 2005 में इस्लाम कबूल किया। इसके साथ इनकी बीवी, जिसका नाम तानिया था, इसने भी इस्लाम कबूल कर लिया था और यूं इनकी बीवी का नाम तानिया से तब्दील करके फातिमा रख दिया गया था। नाज़रीन इकराम, मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान के न सिर्फ मायनाज बैट्समैन रह चुके हैं, बल्कि टेस्ट क्रिकेट और ODIs के कैप्टन भी रह चुके हैं और मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बना चुके हैं। अमृता सिंह एक इंडियन एक्टर हैं जो कि एक सिख घराने से ताल्लुक रखती हैं। नाज़रीन इकराम, अमृता सिंह ने अपने करियर का आगाज 1983 में रिलीज होने वाली फिल्म ताब से किया था और इसके बाद इन्होंने यके बाद दीगरे कई हिट फिल्में भी दी थी, लेकिन बादशाह ये सैफ अली खान की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी और सैफ अली खान से शादी करने की वजह से इन्होंने इस्लाम भी कबूल किया था। नाज़रीन इकराम, इन दोनों की शादी 13 साल तक रही और यूं 2004 में जाकर इन दोनों का तलाक भी हो गया था। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर जानने की बात एक ये भी है कि सैफ अली खान की दूसरी बीवी यानी कि करीना कपूर ने अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया है और वह सैफ अली खान के बेटे की माँ भी बन चुकी हैं। AR रहमान, जिनका पूरा नाम अल्लाह रखा रहमान है। नाज़रीन इकराम, AR रहमान इंडियन डायरेक्टर, सिंगर, प्रोड्यूसर और कंपोजर हैं। AR रहमान का नाम पूरे इंडिया में जाना जाता है और ये अपना एक बहुत बड़ा मुकाम भी बना चुके हैं। नाज़रीन इकराम, AR रहमान 6 जनवरी 1967 को चेन्नई में पैदा हुए थे। नाज़रीन इकराम, सिर्फ 9 साल की उम्र में ही इनके वालिद की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो गए थे और माँ इनको देख देख कर बहुत ज्यादा परेशानी में मुब्तला रहती थी। नाज़रीन इकराम, इस डिप्रेशन की वजह से AR रहमान काफी ज्यादा बीमार भी रहना शुरू हो चुके थे। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए इनकी माँ ने चर्च, मंदिर और मस्जिदों का भी रुख किया था, लेकिन एक पीर के दरबार से इन्होंने मन्नत मांगी थी, जिससे AR रहमान को सुकून मिला था और इनकी तमाम तकालीफ और परेशानियां दूर भी हो गई थी। नाज़रीन इकराम, AR रहमान की माँ को इसी पीर ने इस्लामी तालीमात भी सिखाई थी, जिसकी वजह से इनके तमाम घराने ने इस्लाम कबूल भी कर लिया था और आज इनका तमाम घराना एक मुसलमान घराने के नाम से जाना जाता है। लिंडसे लोहान, ये हॉलीवुड की एक्ट्रेस, सिंगर, प्रोड्यूसर और फैशन डिजाइनर थी। नाज़रीन मोहतरम, 2014 में इनको नशे की लत पड़ गई थी और इसी नशे की लत की वजह से इनका करियर तबाह होकर रह गया था। नाज़रीन मोहतरम, ये सारी बातें लिंडसे लोहान ने एक इंटरव्यू में बताई थी, लेकिन बहुत लंबे अरसे बाद लिंडसे लोहान की एक तस्वीर आई थी जिसमें इन्होंने अपने हाथ में कुरान मजीद को उठाए रखा था। नाज़रीन इकराम, इस तस्वीर का वायरल होना था कि तमाम हॉलीवुड इंडस्ट्री में एक खलबली मच चुकी थी। तमाम लोग ये जानना चाहते थे कि लिंडसे लोहान में इतनी बड़ी तब्दीली आखिर कैसे आ गई। नाज़रीन इकराम, लिंडसे लोहान का कहना था कि नशे की लत की वजह से मैं बिल्कुल तबाह हो चुकी थी। मैं परेशानी में रहती थी और मुझे जिंदगी में सुकून नहीं मिल रहा था। इसी वक्त मेरी एक सऊदी दोस्त ने मुझे कुरान थमा दिया था और इसी कुरान को पढ़ते पढ़ते मेरे जिस्म पर एक रूहानियत तारी होना शुरू हो गई थी और मेरी तमाम परेशानियां भी खत्म हो रही थी। यही वजह थी कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया
اور آج میں سکون کی زندگی گزار رہی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتی ہوں۔ ناظرین کرام، میوزک انڈسٹری میں آخر اوکون کے نام سے کون واقف نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، اوکون امریکہ کے ایک ریپر ہیں اور امریکہ سمیت پوری دنیا میں ان کے مداح بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے کنسرٹس کر کے کافی زیادہ پیسے بھی کماتے ہیں۔ ناظرین کرام، اوکون کی زندگی میں مذہبی عقائد کا رجحان صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ اسلام کے عقائد پر عمل کرتے ہیں اور یہاں تک کہ مذہب کی طرف انہوں نے رجحان دکھاتے ہوئے اپنا ایک گانا بھی گایا تھا جس کا نام سینیگال ہے۔ سینیگال سانگ کے لیرکس میں شامل ہے کہ خدا کا وجود ہماری زندگیوں میں سب سے پہلے آتا ہے، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اوکون نے ابھی تک اپنے مسلمان ہونے کا کھلے عام اعلان نہیں کیا، البتہ ان کے زندگی گزارنے کے طریقے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ شنیک اونیل کو باسکٹ بال کا عظیم ترین کھلاڑی مانا جاتا ہے اور یہ اپنے 7 فٹ 1 انچ کی ہائٹ کی وجہ سے عام انسانوں میں ایک جائنٹ کا درجہ بھی رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس شخص نے اپنے 19 سالہ کریئر میں 4 مرتبہ NBA چیمپئن شپ حاصل کی ہے اور یہ 6 ٹیموں میں بھی کھیل چکا ہے۔ شکین اونیل کی ماں کا مذہب کرسچینیٹی تھا، مگر ان کے ستیلے باپ مسلمان تھے اور اپنے ستیلے باپ کی زندگی سے کافی زیادہ متاثر ہو کر یہ اسلام کی طرف راغب ہو گئے اور 2010 میں انہوں نے اسلام قبول بھی کر لیا تھا اور یہاں تک کہ انہوں نے حج بھی کر رکھی ہے۔ ناظرین محترم، شکین اونیل اب ریٹائر ہو چکے ہیں اور ایک اینالسٹ کی جاب کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ WWE میں بھی اپنے جلوے دکھاتے رہتے ہیں۔ فیمس سیلیبریٹیز کے اسلام قبول کرنے کی فہرست میں حالیہ دنوں میں اسلام قبول کرنے والے آسٹریلین MMA فائٹر ولیم آٹو کا بھی نام آتا ہے۔ ناظرین کرام، گزشتہ ماہ کوارنٹین میں ولیم آٹو نے اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا تھا اور اپنا نام بھی تبدیل کر کے خالد رکھ لیا تھا۔ ولیم آٹو کے اسلام قبول کرنے کی ویڈیو انہوں نے اپنے انسٹاگرام پر بھی شیئر کی تھی۔ آپ ان کے انسٹاگرام پر جا کر اسلام قبول کرنے والی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، ان کا کہنا تھا کہ وبائی مرض نے مجھے اللہ تعالیٰ کے مزید قریب کر دیا تھا۔ میں جب بھی مشکل میں ہوتا تھا تو اسلامی عقائد کی وجہ سے ہی مجھے سکون ملتا تھا اور میری تمام تر مشکلات حل بھی ہو جاتی تھی، لیکن کوارنٹین میں رہ کر مجھے اسلامی عقائد پڑھنے کا مزید موقع بھی ملا تھا، جس کی وجہ سے آج میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ جب بھی باکسنگ کے عظیم ترین کھلاڑیوں کی کوئی فہرست بنائی جائے گی تو اس میں مائک ٹائسن کا نام ضرور شامل کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، مائک ٹائسن باکسنگ کی دنیا کا ایک بہت بڑا لیجنڈ ہے۔ مائک ٹائسن نے صرف 20 سال کی عمر میں ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن جیت لیا تھا اور ینگسٹ ترین ہیوی ویٹ چیمپئن کا ریکارڈ بھی بنا لیا تھا۔ مائک ٹائسن نے اپنے 21 سالہ کیریئر میں 58 فائٹ لڑی تھی، جس میں سے اس کو صرف 6 میں شکست ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ مائک ٹائسن اپنے اگریسو رویے، چہرے پر موجود عجیب و غریب ٹیٹو اور کئی کنٹروورسیز کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے۔ 1992 میں مائک ٹائسن کو 18 سالہ امریکی ماڈل ڈیزائر واشنگٹن کے ساتھ ریپ کیس کی وجہ سے 6 سال کی قید سنا دی گئی تھی، مگر صرف 3 سال بعد ہی وہ پے رول کی وجہ سے باہر آ گیا تھا۔ ناظرین کرام، ان 3 سالوں نے مائک ٹائسن کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا تھا اور انہی 3 سالوں میں مائک ٹائسن نے اسلام بھی قبول کیا تھا اور اپنا نام تبدیل کر کے ملک عبدالعزیز رکھ لیا تھا۔ ناظرین کرام، مائک ٹائسن کھلے عام اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور یہاں تک کہ حج بھی ادا کر چکے ہیں۔ اپنا مذہب تبدیل کر کے اسلام قبول کرنے والوں کی فہرست میں ایک اور بڑے باکسنگ لیجنڈ یعنی کہ محمد علی کا نام آتا ہے۔ ناظرین کرام، باکسنگ کی دنیا میں محمد علی ایک بہت بڑا نام ہے اور محمد علی نے سب سے پہلے 3 بار چیمپئن شپ جیتنے کا ورلڈ ریکارڈ بھی سیٹ کیا تھا۔ ناظرین کرام، محمد علی کا نام لیجنڈز میں لکھا جاتا ہے۔ جس دور میں محمد علی پیدا ہوئے اس وقت سیاہ فام لوگ نسلی امتیاز کا شکار تھے۔ محمد علی کو سیاہ فام لوگ پر زیادتی کبھی بھی اچھی نہیں لگتی تھی، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سیاہ فام لوگوں کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائی اور ان لوگوں کے لیے اپنا احتجاج بھی بلند کیا۔ 1961 میں محمد علی نے نیشن آف اسلام نامی جماعت کی رکنیت بھی حاصل کی تھی۔ 1967 میں محمد علی نے امریکی فوج میں شامل نہ ہونے کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ میں امریکی فوج میں شامل ہو کر معصوم ویتنامیوں کو نہیں مار سکتا، جس کی پاداش میں محمد علی کو 5 سال قید اور $10,000 کا جرمانہ بھی کر دیا گیا تھا۔ ناظرین کرام، جب محمد علی نے اسلامی تعلیمات کو پڑھا تو اس پر یہ حقیقت عیاں ہو چکی تھی کہ اسلام نسل پرستی کا سخت خلاف ہے اور اسلام مساوات اور برابری کا حکم دیتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ محمد علی اسلام کو پسند کرنے لگا تھا اور اسی محبت کی وجہ سے 6 مارچ 1964 کو محمد علی نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا اور اپنا نام گیسز مارلن کلے سے تبدیل کر کے محمد علی رکھ لیا تھا۔ اس فہرست میں نے سب سے اوپر جیکسن فیملی کو رکھا ہے۔ ناظرین محترم، مائیکل جیکسن کو آخر کون نہیں جانتا، اس کو کنگ آف پاپ کا بھی نام دیا جاتا ہے۔
माइकल जैक्सन के भाई जर्मेन जैक्सन और इनकी बहन जन्नत जैक्सन इस्लाम कबूल कर चुकी हैं। नाज़रीन मोहतरम, जन्नत जैक्सन ने 2012 में इस्लाम कबूल किया और वो इस्लाम को आज प्रैक्टिस भी करती हैं। इस्लाम कबूल करने की इनकी बहुत बड़ी वजह इनका बॉयफ्रेंड था, जिससे जन्नत जैक्सन ने शादी भी की है। इसी तरह माइकल जैक्सन के भाई जर्मेन जैक्सन ने भी 1999 में इस्लाम कबूल कर लिया था। और नाज़रीन मोहतरम, जर्मेन जैक्सन अब भी एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है। और अगर बात की जाए किंग ऑफ पॉप यानी कि माइकल जैक्सन की, तो इनके बारे में भी ऐसे इंकशाफात पाए जाते हैं कि इन्होंने अपने आखिरी दिनों में इस्लाम कबूल कर लिया था और अपने एक दोस्त की महफिल में वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो चुके थे। नाज़रीन मोहतरम, बहुत से लोगों की राय तो ये है कि माइकल जैक्सन को इसी पादाश में मारा गया था कि वो बहुत जल्द अपने मुसलमान होने का एतराफ़ करने वाले थे। माइकल जैक्सन के बारे में जब इनके भाई जर्मेन जैक्सन से पूछा गया तो इनका भी यही कहना था कि माइकल जैक्सन इस्लाम से बहुत लगाव रखते थे और इस्लामी तालीमात को बेहतर भी समझते थे, लेकिन माइकल जैक्सन ने कभी अपनी जुबान से मुसलमान होने का एतराफ़ नहीं किया था और ना इसके बारे में कोई ठोस शवाहिद मिलते हैं। इसलिए माइकल जैक्सन मुसलमान था या नहीं, इसके बारे में मैं अपनी कोई भी राय आपको नहीं बताता और ना ही कोई नतीजा अखज़ करता हूँ, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी ये बात गलत भी साबित हो सकती है। लेकिन आप लोग माइकल जैक्सन के बारे में क्या सोचते हैं कि क्या उसने इस्लाम कबूल किया था या नहीं, और उसको इसी वजह से कत्ल किया गया था कि वो इस्लाम कबूल कर चुका है और वह जल्दी अपने मुसलमान होने का ऐलान भी करने वाला था? क्या ये हकीकत है या नहीं? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। आई होप आपको ये मेरी वीडियो काफी अच्छी लगी होगी और आपको इस वीडियो से काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा, ताकि इन लोगों के बारे में तमाम लोग जान सकें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं और चाहते हैं कि इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच जाए और आप किसी भी वीडियो से महरूम न रह जाएं। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद करिएगा। अल्लाह निगहबान।